दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल ढहा। बनपुर में दामोदर नदी पर स्थायी पुल बनाने के लिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से मानसून के मौसम में दैनिक यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवंबर से जून तक दैनिक यात्री नदी पर अस्थायी पुल बनाकर यात्रा करते थे, लेकिन जून के मध्य से नदी का पानी बढ़ गया और अस्थायी पुल बह गया, जिससे दैनिक यात्रियों को नावों पर निर्भर रहना पड़ा। रंजीत बावरी नामक दैनिक यात्री ने बताया कि वह सुबह काम पर वापस जाने के लिए आसनसोल गया था और पुल ढहा हुआ पाया। उसने कहा कि नाव चलने लगेगी तो वह घर लौट सकेगा, नहीं तो उसे अलग अलग जगहों पर रात गुजारनी पड़ेगी। पुल सुबह करीब 10 बजे के बाद ढहा। जो लोग काम के लिए अलग अलग जगहों पर गए होंगे वे सुबह आकर पुल ढहा हुआ देखेंगे। नाव चालू हो जाए तो घर जा सकेंगे, नहीं तो चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें काफी समय लगेगा। बांकुड़ा निवासी जीवन नंदी ने बताया कि सुबह में अस्थायी पुल पार कर गए और लौटते समय देखा कि पुल टूट गया है। अनुमान है कि सुबह 9:30 बजे के आसपास पुल टूटा, जिससे काफी दिक्कतें हुई। उन्होंने बताया कि बुधबुरी के पास पुल है और अगर वह ठीक हो जाए तो घर जा सकेंगे। দেখছি যে ব্রিজটা কিছুটা অংশ ভেঙে গেছে আর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পশ্চিম বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন? আমি আসছিলাম পশ্চিম বর্ধমান থেকে বানপুর, আর যেতাম বাঁকুড়া সালতোড়া। কি হলো, কি দেখলেন? এসে দেখছি ব্রিজটা ভেঙে গেছে আর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কতটা সমস্যা এটাতে? সমস্যা খুবই সমস্যা, যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এরপর দূরবর্তী ব্রিজের পাকা সেতুর কথা বলা হয়, তো পাকা সেতু মেজিয়াতে আছে, আর এইদিকে আছে ডিসাগড় ঘাটে। তো ডিসাগড়টা অনেক দূর, মেজিয়াটা অনেক দূর। যেটা 10 কিলোমিটার রাস্তা সেটা 50 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। আর আমাদের তো বাইকে তাও যাওয়া যায়, যারা সাইকেল নিয়ে ওই পার থেকে এই পারে এসেছে বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানে সবজি নিয়ে অনেকে বিক্রি করতে আসে, তারা সকালে হয়তো পার হয়ে গেছে, তখন ব্রিজ ছিল, এখন ব্রিজ ভেঙে গেছে। এবার ওরা সাইকেল নিয়ে এপারে এসেছে পশ্চিম বর্ধমান, এসে পরে বাঁকুড়া ওরা সাইকেল নিয়ে অতটা ঘুরে ঘুরে যাওয়া খুবই কষ্টকর ওদের পক্ষে।